नमस्कार। भगवत गीता पहिलो अध्याय विषाद योग पाठ गरौँ विस्तारै। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संयार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेव तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः साङ्ख्यश्च वीर्यश्च पडवानकगोमुखा सशैव्यभयन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेते हैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खां दद्मो पृथक् पृथक्। सघोषो राष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धूम्य पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामनवस्थितां कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणासमुद्यमे। योत्सामानानवेक्षेऽहं ययेत्रैता समागता राष्ट्रश्च दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। सञ्जयोवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम
भीष्म द्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् च मीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं संस्थते हत्वा तच्चैव परिदहते न च शक्नुमवस्थान्तुं भ्रमति मच मे मनः निमित्तानि तपस्यानि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा योत्सामर्थ्यकाङ्क्षितं नु राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थितां युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रांस्तथैव च पितामहान् मातुलान् श्वशुरान् पौत्र शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यश्च हेतु किं नु मही कृते निहत्य राष्ट्रान् का प्रति च जनार्दन पापमेव श्रेयो हत्वा हत्वैतान् ततायिन तस्मान्नारां वयं हन्तु राष्ट्रान् सबान्धवान् सजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यदा ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न जयमस्माभि पापादस्मान्निवर्तितम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्रि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्वा मधर्मो विभवत्स्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय सृष्टु दुष्टाष्टबाह्नेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलध्यानं कुलस्य च पतन्ति पितरो होसां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरितैः कुलं ध्यानं वर्णशङ्करकारकै उत्सदन्ति जातिधर्मा कुलधर्मा सस्सावत उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति य युयुत्सव उहोवत महापापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु सजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारं सहस्रं सहस्रप्राणय राष्ट्रराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमं तरं भवेत् सञ्जनोवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खे रथोपस्य उपविशत विसृजं शिशिरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ प्रथमोऽध्यायः।